ne balma malien africain tiena muso aw ni sogoma aw ni wula aw ni su aw balma cɛ de don Segu Tunkara dit fier d'être malien malien ne Segu Tunkara bɛ ka vidéo in kɛ ni vidéo direct in kɛ message clairement de don i bɛ ka yɔrɔ de don malien b'aw dili Allahu Taala kama aw bɛ ka na ni problème aw bɛ ka ko dɔ sin mɔgɔ minnu bɛ ka ko sin ko 150 hectares taara ka di Aïdara ma ko ma bɛn aw ma aw bɛ k'o fana ka dama problème de ye malien ne hakili la anw ka priorité kan ka kɛ Mali nord ka libérer kɔngɔ bɛ mɔgɔw la minɔgɔ ka bɔ mɔgɔw la kɔngɔ ka bɔ mɔgɔw la anw kan ka président dɛmɛ n'o baara de ye balimaw a ye sabali sa an kana dusukolo bila hakili ɲa ne balimaw n'a fɔra ko IBK ye 150 hectares ko y'o ta k'o di Aïdara ma o de kuma bɛ sen na Facebook la don o don malien aw tɛ sabali dɔw bɛ k'a fɔ ko chrétiens ko fɛn ma di chrétiens ma wallahi aw bɛ fɛ ka Mali ci de wallahi ala aw bɛ fɛ ka Mali ci de aw bɛ fɛ ka IBK ni chrétiens de bila ɲɔgɔn na aw bɛ fɛ ka IBK ni silamɛ tɔw de bila ɲɔgɔn na Aïdara ye fɛn in minɛ a y'a minɛ au nom de tous les musulmans du Mali ni Aïdara b'a ka fɛn in kɛ mɔgɔ minnu bɛ na Aïdara ka fɛn na cɛ k'olu fana bɛ na olu bɛ fɛn minnu san o ka ɲi Mali économie ma aw m'o si jateminɛ cɛ opposant fɔra cogo cogo hali n'a y'a kɛ campagne na sa où est le problème aw bɛɛ bɛ nin kɛ cɛ a ye sabali sa a ka juguya dabila a ye cɛkɔrɔba dɛmɛ n'a fɔra ko anw ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye n'anw ye problème ye mɔgɔ da la c'est-à-dire que c'est devenu une coutume chez nous n'an y'i ye n'i bɛ problème na dɔrɔn an t'i dɛmɛ an b'i lajigin de o kɛra malien ka laada de ye hali tunga la ni problème b'i da la malien t'i dɛmɛ o t'i dɛmɛ o caman bɛ démissionner na sisan nɔ parce qu'il voit que ça ne va pas mais cɛ a ye sabali sa c'est pas la personne d'IBK qui est importante mais c'est le Mali qui doit être au-dessus de nous tous cɛ a ye sabali malien a tɔ bɔra Mali ko la dɛ a tɔ bɛ ka kɛ juguya kisɛ bilen yɛrɛ de quoi n tɛ fɛ e yɛrɛ de ka ɲuman yɛrɛ kana fɔ ne tɛ fɛ IBK yɛrɛ de kana ɲuman kɛ ne tɛ fɛ IBK ka ɲuman kɛ ne tɛ fɛ IBK ka tɔgɔ duman sɔrɔ ne tɛ fɛ IBK ka élu ne bɛ fɛ IBK tɔ ka coron de ne bɛ fɛ Mali ka jeni de IBK kana passer n'a jenina a tɛ fɔ si kɔ a tɛ fɔ an si kɔ a ye sabali malien a ye sabali hali n'i ye mɔgɔ wɛrɛ hali n'i ye Umar Mariko kɛ Mali président bi ne a bɛ situation min na bi ne seko b'a dɛmɛ kuma tɛ IBK ma aw ye Mali lebu aw ye Mali armée la gosi ko fɛn tɛ Mali armée bolo lajinɛ donsow taara an ka mɔgɔw la maloya an yɛrɛ ka frontière la anw maliens de bɛ ka bɔ ni anw ye don o don k'an lebu k'an ka jamana lebu k'an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ lebu malien bɛ adamaden humilier ka tɛmɛ diɲɛ arasi bɛ ka diɲɛ kɔnɔ humiliation de o de ka di malien ye a dɔw bɛ Facebook kan u bɛ yala de n'u ye nɛninikɛlaw yɔrɔ dɔ u bɛ taa yen de parce que futinɛ de ka di dɔw ye dɔw tɛ bɛn fɛ dɔw tɛ paix fɛ ala ma dɔw yɛrɛ da paix kama mais cɛ an bɛ avancer o la cogo jumɛn kuma kolon fɔlaw n'olu ye vidéo kɛ o vidéo bɛ partager mɔgɔ minnu bɛ futinɛ na ni futinɛ ye jamana kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu bɛ Mali jeni ko kuma f'u da la dɛ n'olu de ye vidéo kɛ olu de ka vidéo ka di mɔgɔninfinw ye ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ kuma bɛn kan mɔgɔ minnu bɛ fɛ Mali ka maliyɛnw ka bɛn mɔgɔ minnu bɛ fɛ paix ka na Mali kɔnɔ o man di mɔgɔ dɔw ye dɛ ni tasuma e min bɛ tasuma kami bɔ i da kɔnɔ dɛ ka kuma kolon fɔ i da kɔnɔ ka kuma haramulen bɔ i da kɔnɔ dɛ ni e y'i ka kumaw fɔ u bɛ kɛ i n'a fɔ e ye yɛlɛbugu de ye e ye naloma don ɲɛkɔrɔ u tɛ e jate olu bolo e tɛ fɛn dɔn maliyɛn tɛ mɔgɔ ɲuman fɛ o Aïdara bɛ degré min na bi Aïdara fait la fierté de tous les Maliens de tous les Africains dans toute l'Afrique de l'Ouest bɛɛ bɛ Aïdara bonya ka tɛmɛ maliyɛn den de kan i bɛ maliyɛn den de a bɛ ka Aïdara labɔ hasidiya bɛ nin ka bɛɛ faga cɛ hali ni hectare 100 dira Aïdara ma où est le problème hali n'a ye hectare 1000 d'a ma a ma fɔ aw ɲɛna k'a bɛ hectare in bɛna di Bamakɔ cɛ maliyɛn a ye sabali sa a ye sabali aw kana dusu c'est-à-dire quoi aw bɛ ka kuma kelen bɔ da kɔnɔ aw bɛ ka ne kɛrɛ bloqué de ko chrétiens ko IBK ma fɛn di chrétiens ma ko IBK ma fɛn di wahabiyaw ma cɛ wallahi Mali jugu ye aw ye aw minnu bɛ ka chrétiens tɔgɔ bɔ aw da kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ ka chrétiens tɔgɔ ta ka don na u bɛ fɛ ka na diinɛ kɛlɛ de Mali kɔnɔna na
maa o maa n'i bɛ fɛ ka na diinɛ kɛlɛ Mali kɔnɔ la Ala k'i nagasi cɛ aw y'an tɔɔrɔ tɔɔrɔ a ye cɛkɔrɔba to yen a ka lafiya n'aw t'a fɛ a y'a ka vote kɔnɔ a ka taa vote a y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw a y'u to yen walayi bilayi mɔgɔ b'a la sa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ma olu de ye Mali juguw ye cɛ a ye sabali sa a ye jamana to a ka lafiya sa a y'a to an ka respirer cɛ an tɔɔrɔ la jamana ça chauffe président mana na ça chauffe président mana aw ma deli ka kɛ président si fɛ hali ni ala yɛrɛ y'i ta k'i sigi Mali kɔnɔ aw b'a critiquer cɛ IBK m'a fɔ IBK n'a pas fait des erreurs mais IBK est venu trouver ce pays dans la merde mɔgɔ mana na dɔw yɛrɛ bɛ débat ala k'u da u bɛ opposition na wa u bɛ sa opposition na u tɛ fɛ Mali ka ɲɛsumaya tasuma kami ka wuli Mali kɔnɔna na o de ka di adamaden dɔw ye aw mana kuma aw tɛ bɛn ko kuma tɛ bɔ aw da solution tɛ kuma tɛ bɔ aw da n'aw kumana dɔrɔn aw bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Hayidara ye maliyɛnw kan ka fierté de kɛ ni Hayidara ye maliyɛnw de kan k'i disi gosi ko nin ye Hayidara ni fɛn fɛn dira Hayidara ma a man ka digi maliyɛn den halala si la a man ka kɛ problème ye mɔgɔ si bolo hali ni Faraona n'a ta k'a d'a ma où est le problème IBK goyara o cogo cogo hali ni IBK y'a d'a ma sini ye campagne n'a y'a d'a ma bi hali n'a kɛra campagne ye sa où est le problème e cɛ a ye sabali sa aw kana mɔgɔ c'est-à-dire que sɔn kelen bɛ maliyɛn na ni mɔgɔ ko ka go ale ye ale tɛ fɛ o ka gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'o gɛrɛla mɔgɔ wɛrɛ la dɔrɔn o virus bɛ se ka yɛlɛ o ten tɔ o tigi fana bɛ se ka goya o ye ten o tɛ faso jɔ ye dɛ o ye juguya de o ye hasidiya de walayi Mali tɛ jɔ n'o ye cɛ a ye IBK ta an ta ka ɲuman fɔ c'est-à-dire n'a tɛmɛna IBK ye taa avion san don min na IBK y'i jɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna IBK y'a yɛrɛ accuser ko vraiment j'ai tort cɛ o tɛ aw bo IBK yɛrɛ ko n jo t'a la IBK y'o fɔ a da la o tɛ dɔw fa e cɛ an bɛ se ka to juguya bilen na ɲɔgɔn kɔ ten ne tɛ se nin na franchement parler ça me donne chaud mais aw tɛ ko ɲini k'a faamuya je m'adresse mɔgɔ minnu bɛ ka Hayidara attaquer mɔgɔ minnu bɛ ka IBK attaquer n ko t'olu ma dɛ mais mɔgɔ minnu bɛ ka Hayidara ka ko in ta k'u ka politique source ye walayi aw ye Mali juguw de ye walayi bilayi aw tɛ Mali fɛ hali ni hectare 1000 taara k'a di Hayidara ma où est le problème e cɛ a ye sabali sa a y'a fɔ f'a donna Hayidara yɛrɛ kulo la a y'a fɔ fo ka cɛ yɛrɛ maloya a yɛrɛ ye video k'a kan a y'a gêné Hayidara yɛrɛ kumana parce que a y'a fɔ ka bɔgɔrɔ dɔn fo ka goya Hayidara yɛrɛ ye cɛ jamana tɛ se ka jɔ nin kan sa jamana tɛ se ka jɔ haine kan il y a trop de haine mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔninfinw tɛ fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn a ye kuma in fɔ k'a fɔ f'a donna Hayidara kulo la mais a ye sabali e cɛ jamana tɛ se ka jɔ nin kan ne bolo an kan ka IBK dɛmɛ de IBK dɛmɛni ye jumɛn ye ni IBK ye ko min kɛ n'a ma bɛn an b'o f'a ɲɛna président nin yɔrɔ kɛra nin ma bɛn e cɛ o tɛ aw bo aw ko de k'a ka taga bɔ yɛrɛ de a ye dusu de bila hakili ɲɛ a ye mɔgɔ jumɛn depuis Mali kɛra Mali ye a ye mɔgɔ jumɛn gɛn a nɔ kalama na ko mɔgɔ wɛrɛ nana k'o sera ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan a ye mɔgɔ kelen jumɛn gɛn a nɔ kalama na o de to farafin tɛ bɔ retard la o an bɛ sa an bɛ bɛɛ kɔ de parce que n'an dusukolo bɔra c'est-à-dire que les philosophes disent n'i bɛ colère la ni dusukolo bɔlen don i bɛ décision ta o la o tɛ décision ɲuman ye koyi i dusu bɔra i muso furu sa wala i bɛ tila ka nimisa i dusu bɔra i ba i cɛ la wala i bɛ tila ka nimisa ne m'o fɔ dɛ kodɔnnaw de y'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛnnen don o kan hadamaden quand tu es en colère il faut pas prendre certaines décisions ni i bɛ ka tɔgɔ fɔ dɔw bɛ dɛsɛ ka sinɔgɔ ni i bɛ ka nɛni bi o ka di dɔw ye dɔw bɛ tɛgɛrɛ de fɔ mais aw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ aw tɛ ka i bɛ ka lebu c'est-à-dire que américain n'a ka koba bɛɛ i tɛ américain k'a ka président nɛni wali jamana kan i b'a anw de ye k'a kɛ i tɛ tubabu ye k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ Bush n'a ka kojuguba bɛɛ américain tɛ bɔ kɛnɛma ka taa Bush nɛni Bush ye mun kɛ américain na i bɛ ka se k'o kɛ anw na Bush américain ka taxi ta ka taga kɛ ka kɛlɛ kɛ ka américain bila pauvreté la k'u ka usine datugu ka kojugu bɛɛ k'u la mais a ye mandat 2 de kɛ c'est-à-dire a ye chance di mɔgɔw ma souvent sa mɔgɔ dɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ a ma ɲa kunun mais sini a bɛ se ka ɲa bolo aw de ko ni mɔgɔ nana ko mɔgɔw kana erreur kɛ aw ko de mɔgɔninfin bɛɛ ka kɛ i n'a fɔ ala kira cɛ ala dɔrɔn de tɛ erreur kɛ sinon bɛɛ bɛ erreur kɛ koyi nul n'est parfait ne m'a fɔ a erreur kɛ personne aussi n'est obligé k'a fɔ k'i ka IBK supporter mɔgɔ si obligé tɛ k'i ka IBK supporter o y'i ka i yɛrɛ ka problème personnel ye mais kana na IBK ko ta k'o kɛ campagne dɔ ye k'an yɛrɛ ka jamana la gosi mɔgɔ wɛrɛw ka tila ka taa yɛlɛ anw ka jamana ma mɔgɔ wɛrɛ ka tila k'i tulonkɛ anw ka jamana la
musoni azawa drapeau tara malaw akera bengena o mabolaw muna ma bo musoni ngama aw kunga bo musoni aw kunga bodo na aw kunga bodo ni kata o musoni ngama hal ni bo chira bebe wuli ko ibeka o do nga ibeka jalaki ese ibeka da fo musoni na kaka azawa drapeau siki ibeka baka kul aga parla kuluba c'est-à-dire que les Maliens ont mal compris la politique en France a jogo de la wi ayanga jamana la kushi ayanga jamana nagashi ayanga jamana dambe boala ma ba munu manga jamana kono aya bela wushi ce n'est pas un problème d'Ibeka mais à quel de ça non mama nié moko bay mali kono a bede bela wushi la Facebook inka a bede be nonna a bede be doyala aw mam aw mo shiye mo shi tona hal ni ala boraka jo abe ala neni wallahi ko jamana ka baraka ka do jamana la kanka aw ni Allahu taala ci ay jamana jumen yu ci wala ka avancera he jama aw te sabali aw ka bulla aw dusula aw dusukulo bolindo aw jumen be mo mi se ka taka ko ka taka mali boni dingen ko nana ibe ka sigira don kele mina ibe ka wulla ka mali nord ko kala aya damina discours ke français akoka je vais pas négocier avec les rebelles ibe ka o fa ma ibe ka deme na o ye mo nyuma saraka aw ba sigi kala jere fa ka tien aw to tigi deme ko o jukoro matindi de aw ba sigi de dron aw be abina fo ou aigrilen de siglen be quoi c'est-à-dire que qui sigi e ma an nega publication do la ne be kuma nyuma fo do te na ka kuma de mais ni ne erreur ke ordre be do ngolo ni boni ni ne yi dron bi bloquer fo la rente nyoni parce que do ta te maliko do ta hasidiya di do ta c'est-à-dire juguya finde quoi ibeka ka goya wi mais aidara mu yanga slame nyamana aidara malien be kangi wasoni aidara wi malien kangi wasoni mo mi malien be blawo de contrôle la hasidiya nyanguya juguya fin kanga avancer ka Cheikh Modibo Diarra ni Cheikh Modibo Diarra to fo américain dengena hali demi wula kunu ni anga Cheikh Modibo Diarra to fo ngena aba fo ko i ata fo ko Cheikh Modibo Diarra de aba bunyadi ka fo ko docteur aba bunya na temena américain be sujulu bi Cheikh Modibo Diarra mais en malien yola gushi mo ba mo mona bo abula gushi aw mona mo ba aw bula gushi ko ala ka herake anga jamana yi ko ala ka herake awi aye ibeka la gushi aye atete la gushi aye Modibo Keita la gushi aye mo ba bela gushi mo kanga ko jamana ta ka présenter ko mo ba do aya bela gushi a be ko fa o klara ka nimisa bela gushi ni fanana amman take ni kumba don malien ga vie kera mi dron ni kumba don ou dimine me mo ko nkoro domina ou te fa halu to ko ka fo mais no tara do be kashi damine ko anya tete libu ya no francia na tete bla nyona atete ko to abu made au taw chien so mali ko nana parce que au main ou ya malien de bla tete contrôle ka galon fabriquer ka da atete la an ya tete gain ibe ka fa nana o chugo yanna ibe ka wulla ki disida ou disida malien horon dembe ba don ibe ka sigi kumani ibe ka ni position mu kumbe ka wuli che angana ke aveugle angana ke hasidi fo anye ka to anye te chien fana yi che anga sabadi sa me fanga no fe mbe opposition na menga na nga jamana fana la bla ibe ka sigira doni kele mina ibe ka wulila mali norko o de nga priorité a tara France aya fo France o nyana anana New York ya no aya fo Nations Unies ko mali te kla kalu kini sigi aw ma bo ka manifestation ke ka nga présent ambi bunya ambi soutenir aw mo kew aya todi ay ibeka ni tuabu de to nyogon bulu nyogon sama la fo tuabu nana kana jo so ibeka mo ka modula tuabu kele de clair tuni ka ibeka to chien awi kai avion sans ibeka erreur fitin donc aya aussi ga ibeka yeni kelela ama demede aya to fa erreur kelinke ibeka avion ni kele mun sans o de kera zanda isa o kuma te ban aya traumatisé aw tise ka président na ma so fo ka jien dugukolo mileke na ma hasidiya imbo akerla be ka jien de fa yona koy ibe ka avion sa wati mina ibe ka erreur ke mais awure ta ko ke zana ka to bla assemblée ko na opposition nunu nyom c'est dire opposition quoi eh non nous mali dugu fla tete menga wallahi billahi ne klikele ma ke opposition il fait ne ibe ka critiquer ka temede mais j'ai jamais aimé cette opposition parce que nous ne tara embargo demander ko da malika o te bonne kera fo ka jien fara la haraka na aw nyina ne siguma nyina oko o mo kelo ne be ka o negembi ka war di aw ma ka o kungulo yelema ka intoxication ka haine créer malien wala man nyonche ka malien do yere goya nyonyi opposition kele ne be ko ke o opposition kele de clara tuguni ka sanu ni bere rouge ou blanc na ko ne sigu ka tla ko luna to la yi ne be ibeka de supporter ka ibeka bambo fo kuluba ibeka dumbe eri 2018 na
qu'il pleuve ou qu'il neige Ibeka sera élu ne b'o fɔ bi n b'o fɔ sini parce que aw ma kandidat ɲɛnama yira Mali jɔ k'an bɛ mɔgɔ minnu bɔ aw b'u dɔn ka tɛmɛ ne Seku Tunkara kan aw m'olu yira dɛ aw taara mɔgɔ minnu ye Mali yɛrɛ ta k'a tɔ coro aw bɛ ka sama olu de nɔfɛ ka wari minɛ olu la k'aw yɛrɛ kɛ k'aw bɛ Mali défense tabaga ye an b'a bɛɛ kalama cɛ an kana ɲɔgɔn lajɛ wulu kɔda ye sa aw ta tɛ Mali ko aw ta ye wariko de caman saralen de bɛ o caman bɛ yen nɔ u tɛ fɛ ka Ibeka ka ɲuman fɔ cɛ i jugu kɛra zonzan ye cogo cogo a fɔ k'a kulo ka jan aw ye Ibeka mana gɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ la hali ni Ibeka gɛrɛla Ala la hali ni Ibeka Ala tɔgɔ fɔ n'aw bɛ Ala ye aw bɛ Ala yɛrɛ nɛni tellement Ibeka ka go aw dɔw ye aw saralen de bɛ ka goya aw ye a caman de ta caman ta ye n t'a kalama yɛrɛ koyi e cɛ a ye sabali jamana tɛ jɔ o ka kan dɛ aw y'an ka armée lebu aw y'an ka jamana la gosi Mali yɛrɛ kun bɛ taa kɛ Wagadugu mɔgɔ jumɛn y'o provoqué ni opposant kelen de taara Mali kungo de ka tɔgɔ fɔ jamana wɛrɛ kan ko fɔ maliyɛn denw ka wuli ko ka tigi sigi Burkina ko ka t'o kuma fɔ ni opposant kelen ninnu kɛ e ninnu de ni fanga fana ka surun bi maliyɛn ko de ni e man ni ne ye dɛ ne bɛ fara na préféré ka tɛmɛ e kan o de y'a to an tɛ ɲɛsumaya la o aw depuis Ala k'aw da ye ɲɛsumaya sɔrɔ président ko la parce que aw ko de n'a kalayara aw tɛ muɲu dɛ tubabu muɲuna o de y'a to tubabu avancera mais farafin de ko ne tɛ muɲu farafin peresele farafin ko de ne ka nin kɛ bi n k'a tɔnɔ sɔrɔ sini farafin tɛ muɲu farafin tɛ sabali farafin tɛ hinɛ anw bɛ sin min ko hinɛ ka don an dusukun na mais sin bɛ k'an tɔ kɛ crime de c'est à dire que hinɛ de anw ni hinɛ cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji maliyɛn et maliyɛn a ye sabali aw ka bolo da aw dusu la ne sigi bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ jugu minnu bɛ kɛrɛfɛla la n'u bɛ ka aw su k'aw lafili k'aw bila aw ka jamana yɛrɛ contre la aw ta tɛ Ibeka ko ye aw tɛ jamana yɛrɛ de fɛ parce que aw bɛ ka Shérif Madani Haidara Ousmane Shérif Madani Haidara n'o ye Haidara ye aw bɛ k'olu bɛɛ kɛlɛ bi ce qui veut dire que aw ta tɛ Mali ko aw ta ye aw tɛ Mali yɛrɛ de fɛ quoi sérieusement parler ko chrétien aw ni Ala cɛ aw bɛ fɛ ka Ibeka ni chrétien de fana bila ɲɔgɔn na parce que ko k'aw gɔya aw bɛ fɛ ani chrétien aw bɛ fɛ ka chrétien ni Haidara ni fɛnw de bila ɲɔgɔn na e cɛ a ye sabali sa a ye hinɛ jamana in na a y'a to jamana in ka sumaya dɔɔni n'aw tɛ Ibeka fɛ Ala kama a y'a ka campagne kɛ Ibeka contre la vous avez les plein droit mais a ye Ousmane Medine a ye Haidara to yen a y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw to yen Ala yɛrɛ jati kama aw to yen chrétien ko fɛnkɛ ko o t'aw ka business ye n'aw bɛ se mun na aw yɛrɛ ma aw wuli aw ka taga fɛn dɔ di chrétienw ma aw bɛ chrétienw ka kuma ta k'o don a la o de ne yɛrɛ dusu tiɲɛ quoi parce que aw bɛ fɛ ka chrétienw ni silamɛw bila ɲɔgɔn na c'est pas bon jamana tɛ jɔ o ka kan ni mun b'aw yɛrɛ ni Ibeka cɛ a y'o fɔ o y'a ka plein droit ye mais a y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw to yen et puis a y'a bila o kunna Ibeka nana jamana in cilen sɔrɔ ni Ibeka mun kɛ n'a ma bɛn an b'a fɔ et puis ça marche mais aw kana kɛ de ko n'a gɛrɛla mɔgɔ min na k'a b'o tigi fana dɔgɔya mais c'est pas normal o tɛ jamana ko ye o de n tɛ Mali fɛ n'i bɛ Mali fɛ a bɛɛ ni Alaw tala cɛ i tɛ chrétienw ni silamɛw ka kuma fɔ i tɛ wahabiyaw ni Haidara ka kuma fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'o kuma fɔ olu de fasoden juguw ye walayi bilayi ne b'o fɔ bi n b'o fɔ sini a ye mɔgɔw to yen an ka jamana to yen an ka jamana ka lafiya on veut la paix un point un trait